এর কাছে তো অনেক কিছু আছে। তোমরা কারা আর কি চাও? এর কাছে তো দেখছি হীরের আংটিও রয়েছে। মারো একে। হরি কাকা, ও হরি কাকা, এত রাতে কে এলো? বলুন কি ব্যাপার? হোমের জন্য কিছু আম কাঠ চাই আমার। আমাকে ক্ষমা করবেন, আম কাঠ তো দূরের কথা, বাবলা কাঠও পড়ে নেই, সব বিক্রি হয়ে গেছে। ও, মনে হচ্ছে আজ বিক্রি বাটা ভালোই হয়েছে আপনার। আজ বোধহয় কাকির সিন্দুক পুরো ভরে যাবে। সকালে কার মুখ দেখে দোকান খুলেছিলে কাকা, যে একদিনেই ধনী হয়ে গেলে? আচ্ছা, চললাম কাকা। সকালে কার মুখ দেখে দোকান খুলেছিল? সকালে কার মুখ দেখে দোকান খুলেছিলেই ধনী হয়ে গেলে? একদিনেই ধনী হয়ে গেলেই ধনী হয়ে গেলে? একদিনেই ধনী হয়ে গেলে? নেই ধনী হয়ে গেলে? কে তুমি? আমি কে? আজ সকালে তো আমি ওই পাগল লোকটাকে দেখেছিলাম, মনে হচ্ছে স্বয়ং ভগবান ওনাকে পাঠিয়েছেন, সেই জন্যই হয়তো মা লক্ষ্মী এত প্রসন্ন হয়েছেন। কি হয়েছে বাবা? কিছু না মা, আমি এখনই আসছি। খাবারটা খেয়ে যাও। জানি না ওই বেচারা সকাল থেকে কিছু খেয়েছে কি খায়নি। আরে ও গেলটা কোথায়? কাকে খুঁজছো হরিয়া? আরে ভাই, সকালে আমার দোকানে একটা লোক এসেছিল, ও খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল। তুমি আবার ওই পাগলটার কথা বলছো না তো, যে কালকে নিজেকে মহারাজ বলছিল? মহারাজ? আরে হ্যাঁ, ও সকালে মহারানীর বাগানে বসেছিল। হয়তো সৈনিকেরা এতক্ষণে ওকে শুলে চড়িয়ে দিয়েছে। কোথায় দেখেছিলে তোমরা ওকে? মন্দিরের কাছে। আচ্ছা, তুমি কি ওকে চেনো? না, কিন্তু মনে হচ্ছে উনি খুব ভালো লোক। আরে দাঁড়াও, কোথায় আমি যাচ্ছো? ওনাকে খুঁজতেই যাচ্ছি। কিন্তু এত রাতে ওকে কোথায় পাবে? কোথাও তো পাওয়া যাবে ওনাকে। চলো চলো, আমরাও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলো, চলো চলো, এসো। মনে হচ্ছে উনি এই নগর থেকে অন্য কোথাও চলে গেছেন। এসো ভাই।
আরে তোমরা কেউ শিগগির একটা গরুর গাড়ি ব্যবস্থা করো। विक्रमादित्य 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 की जय महाराजा विक्रमादित्य 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 की जय मुखड़े पे तेज, बाहों में शक्ति, चरणों में वेग तूफानी, उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सुनो कहानी। नृप धर्मवीर और कर्मवीर ये शूरवीर महाज्ञानी, उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सुनो कहानी। महाराजा विक्रमादित्य शिव जी का गण साक्षात विक्रमादित्य के रूप में आया है। के रूप में आया है। शंकर जी ने सपना देकर यह विक्रम नाम सुझाया है। विक्रम नाम सुझाया है। हे राज्य भ्रात श्री भर्तृहरि ने राजा इन्हें बनाया है। राजा इन्हें बनाया है। विक्रम ने अपने पराक्रम से कुल का यशमान बढ़ाया है। आयुष्मान बढ़ाया है। एक परमहंस की भांति अलग करते हैं दूध से पानी, उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सुनो कहानी। मुखड़े पे तेज, बाहों में शक्ति, चरणों में वेग तूफानी, उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सुनो कहानी। महाराजा विक्रमादित्य रूठे जब शनिदेव तो भाग्य हुआ प्रतिकूल, सिंहासन के देवता बन गए पथ की धूल। निज नीति निपुण न्यायी राजा पर गर्व करे रजधानी, उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सुनो कहानी। नृप धर्म वीर और कर्म वीर ये शूरवीर महाज्ञानी, उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सुनो कहानी। महाराजा विक्रमादित्य पिट करके अश्वमेध का अश्व जो नृप ने छोड़ दिया, ने छोड़ दिया। चौदिश के दंभी राजाओं के दंभ को उसने तोड़ दिया। दंभ को उसने तोड़ दिया। उस ओर विजय ही विजय हुई जिस ओर अश्व को मोड़ दिया। अश्व को मोड़ दिया। दिग्विजय प्राप्ति ने महाराजा संग चक्रवर्ती पद जोड़ दिया। चक्रवर्ती पद जोड़ दिया। फिर सारे जग को जीत लिया, नहीं हार किसी से मानी, उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सुनो कहानी। मुखड़े पे तेज, बाहों में शक्ति, चरणों में वेग तूफानी, उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सुनो कहानी। महाराजा विक्रमादित्य
कवि कालिदास ज्योतिषी वैद्य व्याकरण विज्ञ विद्वानों से, विज्ञ विद्वानों से विक्रमादित्य की राज्यसभा जगमग करती नवरत्नों से, करती नवरत्नों से। नहीं भाग्य से बड़ा शिकारी, राजा को ये कर दे भिखारी। नहीं जग में आते नित्य नित्य विक्रमादित्य वरदानी, उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सुनो कहानी। नृप धर्मवीर और कर्मवीर ये शूरवीर महाज्ञानी, उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सुनो कहानी। धर्मवीर की जय, कर्मवीर की जय, शूरवीर की जय, वरदानी की जय। विक्रमादित्य 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 की जय। विक्रमादित्य 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 की जय। महाराजा विक्रमादित्य। শোনো, তোমরা কি কালো ঘোড়ায় চড়ে এখান দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছো? না, আমি এরকম কোনো লোককে দেখতে পাইনি। এ তো বিক্রমাদিত্যের সৈন্য বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু এরা দম্বল প্রদেশে কাকে খুঁজছে? এখন কেমন লাগছে বাবা? খাবারটা দে না বাবা, খাবারটা খেয়ে নাও। আমাদেরকে নিজের মতোই মনে করো। এখন আর তোমাকে কোথাও যেতে হবে না, খাবার খেয়ে এখানেই বিশ্রাম করো, ঠিক আছে বাবা?
আমি বলছি ওকে এখনই এখান থেকে বার করে, এখনই। সকাল সকাল কার যে মুখ দেখলাম আমি, সারা দিন আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আরে দেখো ভাই, নিজেকে মহারাজ বলছে। আরে ওর সাথে কথা বলে লাভ নেই, একটু আগেই কুয়োর সামনে মেয়েদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করছিল। মারো। চলো, চলো। তোমরা কারা? মারো একে। চক্রবর্তী সম্রাট বিক্রমাদিত্য, তোমার উজ্জয়িনী ছেড়ে তুমি এখানে কি করছো? তুমি কি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছো যে নিজের শক্তিতে তুমি উজ্জয়িনী ফিরতে পারবে না? ওঠো বিক্রমাদিত্য, ওঠো, আর যত দ্রুত সম্ভব উজ্জয়িনী পৌঁছো। ওঠো বিক্রমাদিত্য, ওঠো, আর যত শীঘ্র সম্ভব উজ্জয়িনী পৌঁছো।